अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका ईरान के दरमियान पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसके रंग नज़र आ रहे हैं, या जिसे कहते हैं कि उसके बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे हैं और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। आज की जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद हमने देखा, और ये ऐलान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की जानिब से सोशल प्लेटफॉर्म पर किया गया और उन्होंने कहा कि लबनान की जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोल दिया गया है तिजारत के लिए मुकम्मल तौर पर, और सीज़ फायर जब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये आबनाए हुर्मुज़ खुला रहेगा। इस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ फॉर सोशल पर इसे आबनाए ईरान कहा। उन्होंने इस ऐलान को फॉरवर्ड करते हुए, यानी कि ये ईरान ने अनाउंसमेंट की है, उसके बाद ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है। अब आते हैं कि इस वक्त ये जो पेशरफ्त हुई है इसको आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं पाकिस्तान, जो इस वक्त अकॉर्डिंग टू वाइट हाउस ईरान और अमेरिका के दरमियान एक वाहिद मीडिएटर है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं। उनकी गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई, आज ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई, और इसके बाद आज की जो पेशरफ्त है वो आबनाए हुर्मुज़ के खोलने के बाद हमने देखा कि ब्रेंट की जो फ्यूचर अब सौदे होंगे उसमें 8% कमी भी आई है, यानी तेल की कीमतों में अभी 8% कमी आ गई है। यानी एक इतनी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ईरान की जानिब से जब इसे बंद किया गया तो पूरी दुनिया में इसकी जो शिद्दत है वो महसूस होने लगी। अब डील के हवाले से जब हम जिक्र करें, सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि बहुत जल्द डील होने को है, और अगर डील होती है तो उन्होंने मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद आके इस डील को साइन करने का भी कहा है। देखना यह है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद इसी वीकेंड ये डील हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है वो जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको इल्म होगा कि उन्होंने सऊदी अरब का, कतर का, और उसके बाद अब वो तुर्की के दौरे पर हैं, और जिस किस्म की डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान करता नज़र आ रहा है उसके न सिर्फ सदर ट्रंप की जानिब से सराहा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया इसको सराह रही है। इस और डेवलपमेंट्स में जो लबनान की जंगबंदी है इजराइल के साथ, वो 10 दिन की इसका ऐलान सदर ट्रंप की जानिब से किया गया था, और उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मज़ाकरात ईरान के साथ अच्छे हो रहे हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ईरान जौहरी हथियार तर्क करने को भी तैयार है, और जो यूरेनियम डस्ट है, यानी जो वेस्टेज होती है, जो वेस्ट होता है, उसको भी देने को तैयार है। अब ये तो जब डील होगी तब ही पता चलेगा, लेकिन सबकी नज़रें इस डील पर और इस्लामाबाद पर एक मरतबा फिर मरकूज़ हैं। इसी सब पर बात करने के लिए इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान थे। जो पहला जो मुज़ाकराती राउंड इस्लामाबाद में हुआ था, ज़ाहिर है कि वो एक नशिस्त में तय नहीं हो सकता था, लेकिन JD वैंस की जानिब से फुल एंड फाइनल ऑफ़र भी दी गई थी। अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर डिप्लोमेट रह चुकी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस, डॉक्टर मलिया लोधी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है, पहले फैसिलिटेटर एंड नाउ कैटेगराइज्ड एज मीडिएटर बाय द वाइट हाउस, इसके अलावा जो मैसेजिंग है, जो डिप्लोमेसी है, और जो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान ईरान की जानिब से किया गया, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसको जानेंगी? देखिए, ईरान की तरफ से तो हमेशा उन्होंने कहा कि जब ये सीज़ फायर हो रहा था, जब एग्रीमेंट हुई सीज़ फायर की अमेरिका के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो खोल देंगे, मगर उनकी असम्पशन ये थी कि सीज़ फायर लबनान को भी कवर करेगा। ओके। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अभी घंटे ही हुए थे कि सीज़ फायर अनाउंस हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की थी एक ट्वीट में कि इज़राइल ने हमला शुरू कर दिया लबनान पे, और आपको याद होगा कि उन हमलों में 300 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। उस वक्त फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया और यही कहा कि जी ये तो डील में का हिस्सा जो था, इस पे तो अमल हुआ नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वो लबनान को भी कवर करेगी, यानी कि वहाँ भी ट्रूस होना पड़ेगा। अमेरिका ने उस वक्त कॉन्ट्रडिक्ट किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और कहा कि नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखें कि अमेरिका मजबूर हो गया था ये सीज़ फायर कराने के लिए, लबनान और इज़राइल के दरमियान, हिजबुल्लाह और इज़राइल के दरमियान, जी, जिसकी रिज़ल्ट में
پھر ایران نے اناؤنس کیا کہ دے ول اوپن دا اسٹریٹ فار دا ڈیوریشن of the ceasefire. ریمیننگ ڈیوریشن آف دا سیز فائر. Right. تو سیز فائر کو تو اب چند ہی دن رہ گئے ہیں. دیکھنا یہ کہ آیا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. اوکے، اب ڈیل ہونے کی صورت میں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان اس وقت اپنی ڈپلومسی کی اس کی آؤٹ ریچ ہے، اور جس طرح ایران میں فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہیں، اور اسی طرح سعودی عربیہ، ترکیہ اور اس کے علاوہ قطر اور دیگر جو ممالک جن سے پاکستان بھی مستقل ریچ آؤٹ کر رہا ہے، جو گارنٹیز ایران کو درکار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز فوکس اس وقت پاکستان ہے ان ٹرمز آف میڈیشن، یہ اکیلا پاکستان کسی قسم کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کسی بھی ڈیل کی صورت میں؟ نہیں جی، پاکستان تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی اور دے سکتا ہے. اس سارے یعنی کہ پروسیس میں یہ تو اٹ از پرنسپلی بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران. ان کو آپس میں ہی اتنا اعتماد بنانا پڑے گا ایک دوسرے میں کہ وہ ایک ایگریمنٹ پہ آ جائیں اور پھر اس ایگریمنٹ پہ عمل بھی ہو. تو دیر آر نو گارنٹرز ان دس. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی ایفرٹ سے ہی سیز فائر ہوئی، اور اب پاکستان کے ایفرٹ سے ظاہر ہے وہ جو مذاکراتی عمل تھا اسلام آباد میں وہ بھی ہوا ایز اے ریزلٹ آف پاکستان سکسیزفل افیکٹو ڈپلومسی. اور اب اگر سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے جی اسلام آباد جس پہ کافی اسپیکولیشن چل رہی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے اٹ از اے کانسیکوینس آف پاکستانز ایفرٹس. مگر ابھی وی ڈونٹ نو فار شیور کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ جو اسٹکنگ پوائنٹس رہ گئے ہیں ٹو ریچ اے ڈیل، کیا وہ ڈفرینسز نیرو ہوئے ہیں یا ختم ہوئے ہیں. This we do not know because we do not have specific details right. on what is going on in the back channel. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے ابتدا میں کہا کہ کیونکہ ایران کی جانب سے اس سیز فائر کے اندر لبنان کی شمولیت ضروری تھی اور یہ کور کرتا تھا وہ سیز فائر، لیکن امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ نہیں کرتا. اینڈ دیٹس وائی ٹوڈے جب اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی لبنان کی سیز فائر کی، انہوں نے آبنائے ہرموز کھول دیا ہے. سو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کسی بھی ممکنہ ڈیل جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتی ہے، اس پہ اگر لبنان اور اسرائیل کا جو ٹروس 10 دن کا ہے وہ خدا نہ خواستہ کانفلکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے ڈیل ہو جاتی ہے، تو کافی امپیکٹ پھر اس ڈیل پر پڑ سکتا ہے ایسی کسی بھی موومنٹ کا یا ایسی کسی بھی ڈیولپمنٹ کا؟ دیکھیں، ایران کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے یا تھی اور وہ بڑی ویلڈ ہے، میک سینس کہ اگر امن آنا ہے تو پھر پورے مڈل ایسٹ میں آنا پڑے گا نا. جزوی طور پہ تو اٹ میکس نو سینس. ہاں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو اٹیکس ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پہ، پھر امریکہ انفیکٹ ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری اٹیکس ہوئے آن گلف کنٹریز، چلیں وہ تو دے ہیو بین ہالٹیڈ بائی دا سیز فائر. لیکن فار پرماننٹ پیس ان دا مڈل ایسٹ، the ceasefire and the permanent peace has to cover all conflict theaters. یہ ایران کا ڈیمانڈ تھا جس میں کہ پاکستان agreed with ایران. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جی لبنان میں بھی امن ہونا چاہیے، یمن میں بھی، اور جہاں جہاں بھی یہ کانفلکٹ یا اسرائیل اٹیک کر رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. ادروائز it becomes a little pointless because that peace is not really it's not sustainable. صحیح. ابھی تک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسپیسیفک ڈیٹیلز تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے ڈاکٹر صاحب بہت بیان دیے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار چھوڑنے کو تیار ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ڈسٹ بھی دینے کو تیار ہے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ کیٹیگوریکلی کہ نیوکلیئر کی وجہ سے ہی دے ہیڈ ٹو اٹیک ایران. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ انالائز کریں جو ان کی ایران کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، یا ایون یو ہیو مور انگریس ان آل دس، کہ کیا ایران واقعی پورے طور پر ترک کرنے کو تیار ہوگا یا کوئی ایک ڈیوریشن ہوگا جس کے اوپر اگریمنٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، وی ڈونٹ نو فار شیور، لیکن واٹ وی ڈو نو از کہ صدر ٹرمپ ہیز اے ہیبٹ آف میکنگ ایگزیجریٹڈ اینڈ ایگزوربیٹنٹ کلیمز. اور آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ ایک وقت پہ کچھ کہتے ہیں، پھر چند گھنٹوں بعد اسی اسٹیٹمنٹ کو ریورس کرتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وی شوڈ لسن ٹو واٹ دیز کلیمز آر اینڈ وی کین اینالائز دیم. لیکن جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایگری کرے ٹو زیرو انریچمنٹ، اور ایران کہتا ہے کہ جی زیرو انریچمنٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رائٹ ٹو انریچمنٹ جو ہے وہ ہمارا
राइट हक है अंडर द एनपीटी जिसके कि वो मेंबर हैं. ठीक. फिर ये कि वो देर अंडर फुल स्कोप IAEA सेफ गार्ड्स, तो IAEA की सुपरविजन है. तो उनका कहना ये है ईरान का कि जी हम वेपन ग्रेड इनरिचमेंट नहीं करेंगे, सो वी विल डू इट अंडर 3%, लेकिन हम जीरो नहीं मान सकते. तो अब देखना ये है कि कहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज ढूंढा जा सकता है बिटवीन दीज टू पोजीशंस. दूसरा, व्हाट ट्रम्प कॉल्स न्यूक्लियर डस्ट इज हार्डली डस्ट. It is highly enriched uranium, 400 kilograms of stockpiles that Iran has, which it can turn to weapon grade anytime. Right. That is why the US wants that removed. वो चाहते हैं कि वो ईरान से बाहर निकल जाए. सही. उससे भी ईरान की पोजीशन बड़ी क्लियर है. उन्होंने कहा है कि हम इसको डाउन ब्लेंड कर सकते हैं इस एनरिचमेंट को, सही, एनरिच्ड यूरेनियम को. ठीक. और लेकिन हम IAEA की सेफ गार्ड या उसकी सुपरविजन इस पे हो सकती है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो. सही. लेकिन हम मुल्क से बाहर नहीं उसको जाने देंगे. सो ये न्यूक्लियर डस्ट, आई डोंट नो वेयर ही गेट्स दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम. It's actually a highly enriched uranium. Okay. Which to call nuclear dust is really very strange. अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर आप इस पूरी चीज़ को देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान की एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, इसी तरह अमेरिका की वन राउंड ऑफ टॉक्स, बार बार के बयानात सदर ट्रंप की जानिब से, थ्रेट्स उनकी जानिब से. लेकिन अमेरिका इस वक्त तक, जब तक कि अभी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन एक आर्जी सीज फायर भी हुआ है, और कभी वो शुक्रिया अदा करते हैं, कभी वो कहते हैं ईरान बहुत अच्छा है, हम कभी अटैक ना करते अगर ये ना होता, और मज़ाकरात भी अच्छे चल रहे हैं. अमेरिका की जो प्रेस्टीज है, जो उसकी हाकमियत एज ए सुपर पावर एंड इवन एज एन इकोनॉमिक पावर इन दिस रीजन एंड द मिडल ईस्ट, आप समझते हैं कि उस पर इम्पैक्ट आया है? बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया. मैं तो कहती रही हूँ पिछले चंद दिनों से हर इंटरव्यू में कि the era of American dominance over the Middle East is over. उनकी जो डोमिनेंस थी वो फेड कर गई है. इस जंग में उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं किया. ईरान continue to have the upper hand, and Iran has the strategic leverage today which America doesn't, and that leverage is over the Strait of Hormuz. वो तो उनके न्यूक्लियर वेपन के होने से भी बढ़ के है उनके पास लेवरेज. कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि that gives them a bigger lever than even nuclear weapons would give them. I mean, this is what somebody said. लेकिन ये उनकी अमेरिका की ओवरऑल जो इमेज है, मैं समझती हूँ कि उनकी जो स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टैंडिंग, it's been hit for a 6. It's been eroded, damaged. आप देखें कि वो ट्रम्प चाहता था कि यूरोपियन मुल्क उसकी मदद के लिए आए इस जंग में. एक मुल्क भी नहीं आया, एक मुल्क भी नहीं. राइट. अगर आप उसका अपना मुल्क देखें तो वहाँ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स अपोज द वॉर. तो अगर आप ये देखें कि ट्रम्प की अपनी स्टैंडिंग अपने मुल्क के अंदर ही, his approval rating has plunged to its lowest point, and the opposition to the war that he has imposed on Iran is there. You know, majority, as I said, of Americans oppose it. Right. तो फिर क्या स्टैंडिंग रह गई इस सुपर पावर की? तो फिर इसका This is the superpower which is made another blunder. डॉक्टर मलिया, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे.